السلام عليكم، مرحبا بكم وصحة فطوركم. اليوم ان شاء الله دوك نهضر لكم على ليطالي مسلمان ولا لا سيسيل مسلمان. هذا سيت ان تيريتوار، لا سيسيل سيت اون île، سيت اون تري غروند île تابعة لإيطالي اكتويلمون. بصح كانت سو دوميناسيون مسلمان ابارتيغ دو 9 سيكل حتى ل 11 سيكل، تقريبا زوج قرون وهي تحت السيطرة تاع المسلمين. ليستواغ نتاعها جات تقريبا كما ليستواغ تاع الاندلس، وحتى التاثير ولا التاثير تاع من الناحيه الهندسيه ولا من ناحيه العادات والتقاليد واللهجات، حتى هي تاثرت بزاف بالعالم المسلم، بالعالم الاسلامي، وخاصه العالم الاسلامي تاع شمال افريقيا والعالم العربي évidemment, parce que comme on va le voir aujourd'hui, les territoires ont été conquis principalement par une dynastie arabe اللي كانت حاكمة شمال إفريقيا, plus précisément في تونس هذاك الوقت. Donc نعطيكم un aperçu historique, نعطيكم quelques informations, et je vous conseille évidemment de regarder d'autres détails parce que c'est très intéressant de connaître ce genre d'histoire نتاعنا اللي malheureusement ما نهضروش عليها بزاف évidemment على هاد لا سيسي ولا الصقلية تحت السيطرة تاع المسلمين. Je reviens sur trois choses, نعطيكم trois informations. الأولى على l'Andalousie. Actuellement j'ai remarqué بلي راهم في لا تيلي راهم يفوتوا لي séries syriennes qui ont été tournées في المغرب pour illustrer l'histoire de l'Andalousie. En fait c'est trois gros chapitres de l'Andalousie. Le premier qui se nomme Saqr Quraysh, c'est-à-dire la conquête de l'Andalousie. Saqr Quraysh c'est Abdelrahman الداخل, Abdelrahman Ier, celui qui a refondé la dynastie des Omeyyades في الأندلس. La deuxième avec Rabia Qurtuba. Rabia Qurtuba, ça concerne plutôt de la période califale, c'est-à-dire au Xe siècle, et surtout le début ou le soulèvement de la Dawla al-Amiriya ou de Mohammed ibn Abi Amir. Je vous conseille de voir. Le troisième chapitre, Moulouk Tawaif, qui illustre ou qui explique ou qui donne une série qui explique la division de المسلمين après la chute de Khilafa, et surtout l'arrivée de Mourabiton et le sauvetage de l'Andalousie par les Almoravides, les gens de Chamal Ifriqi. Donc je vous conseille de voir les séries. Même sur internet aussi, c'est vrai il y a quelques remarques historiques عليها, mais généralement sont correctes. ما كاش بزاف عليها. Il faut juste un peu se détacher du côté sentimental à les événements historiques. عندك حاجة أخرى على les noms de famille. Je continue à recevoir des dizaines et des dizaines de messages à les noms de famille. Je vous conseille, la première chose que vous devez faire, que vous devez chercher, vous devez savoir est-ce que اسمكم تبدل ولا ما تبدلش, est-ce que فرنسا بدلت لكم اسمكم ولا ما تبدلش. C'est-à-dire, vous devez avoir un acte de naissance qui date au moins avant 1882, c'est-à-dire avant la loi civile ou la loi de la matrice de l'état civil algérien indigène, les français, et à partir de là, les musulmans le يتبدلوا. Du moment où كي تصيبوا l'acte de naissance قبل 1882, هنا تبداو تعملوا les recherches نتاعكم, parce que vous allez vous baser sur des choses اللي كانت établi avant la modification par la France. Après إلا اسمكم ما تبدلش, ça c'est autre chose. Mais بصح كاين بزاف اللي حسب اسمه هو بصح ماشي هو باسكو بدلته له فرنسا comme je l'ai signalé في la vidéo. Autre chose, c'est sur l'Andalousie et le mythe de l'Espagne chrétienne. Parce que بزاف كي ندخل لهم بلي la chute, la reconquête, يقولوا له tiens les Espagnols ils ont juste repris le territoire نتاعهم. Non, c'est pas vrai. L'Espagne n'a jamais été chrétienne. Le fait que la reconquista ou le christianisme et on va chasser les musulmans au nom de Dieu, au nom de Jésus, ça c'est faux. C'est un mythe qui a été créé. L'Espagne n'a jamais été chrétienne avant l'arrivée des musulmans. Tout ce qu'il y avait c'était des Visigoths. Donc un article sur le sujet avec des références évidemment. Vous pouvez voir, vous pouvez vérifier sur internet, vous allez trouver énormément d'informations. Tout ce que je vous raconte est documenté et référencé. Sur ça. Mais l'histoire qu'ils ont récupéré, non, c'est pas vrai. Ce territoire
n'a jamais été chrétien. Donc le fait de dire que les Espagnols ont récupéré, et même les Espagnols actuellement, ne sont pas les descendants des Visigoths d'époque. Donc pour vous éclaircir les choses, on connaît la chanson, on connaît même on continue à voir le genre de mythe, la démocratie. À l'époque, c'était au nom de Dieu, au nom de la religion chrétienne, mais aujourd'hui, on a modifié. Les raisons sont toujours les mêmes, de toutes les façons. Alors, نبدأ إن شاء الله بلا Sicile. La Sicile musulmane, ou l'île de Sicile, اللي ولات مسلمة. هي en fait هاد l'île راها ماجيه en face principalement directement en face de Tunis. Quand tu fous sur la carte géographique, tu vois que l'île, c'est une très grande île. Aujourd'hui, elle est depuis 1946, je pense, elle constitue un ensemble d'îles. La plus grande, c'est la Sicile. Donc, le c'était la période de la conquête. La conquête des territoires ou la conquête de l'islam. Il faut savoir que c'est-à-dire au début du 9e siècle. كانت كاينه واحد الدوله اللي كانت قابضه تونس. هذيك الدوله كان كيسمها دوله الاغالبه ولا بنو الاغلب. وهذه سي اون تريبو arabe اللي كانت قابضه الحكم تما برينسيبالمون في تونس مي اوسي كالكو تيريتوار من جهه الجيري. Donc, ils ont conquis non seulement la Sicile, mais aussi ils ont conquis la Sardaigne ou Malta. Donc, comme les territoires, كانوا تحت la domination musulmane تاع les Aghlabites, comme يسموه بالفرنسي, ولا دولة الأغالبة. هو كان المؤسس تاعهم كان كيسموه أغلب بن سالم بن عقيل التميمي. Donc, Tamimi, donc c'est une tribu arabe. هو كان il était sous la تقريبا هو كان au début كان مع الدولة العباسية عاود il a voulu se séparer وحب يستقل بوحده وعمل هذه الدولة الأغالبة اللي عملها وكان المركز نتاعها قيروان في تونس. وحتى هارون الرشيد هو لوي مام العباسي كو فو كونيسي هو عملو والي كومبليتمون عملو والي على افريقيا ولا على تونس. بكري تونس on l'appelait افريقيا. c'était à partir de 787. après il a pris كما نقولوا دبر راسو واستقل بهذيك الاماره. هذا هو هذه دوله الاغالبه. Donc دوله الاغالبه c'est une dynastie c'est une très grande dynastie اللي بدات تقريبا من l'an 800 حتى 910 909 910. Donc on est à peu près في 9e siècle حتى 10e siècle. Donc قرن وهي فارضه السيطره نتاعها على تونس وعلى مالطا وعلى لا سردين وعلى لا سيسيل وكالكو تيريتوار في شمال افريقيا في الجيري ايفيدون. دونك هو المؤسس هذه دولة الأغالبة خرج فيها ولا كان عندهم بحال قاضي اللي معروف بزاف. وهذا القاضي سي ان بيرسوناج charismatique, c'est un personnage très important في l'histoire نتاعنا. surtout في المذهب المالكي نتاعنا. on peut se poser la question علاش شمال افريقيا ولا المغرب علاش فيه المذهب المالكي هو اللي فارض نفسه. علاش حنا نتبعوا المذهب المالكي بزاف في شمال افريقيا. la raison est que est lié لهذا لو بيرسوناج. هذا لو بيرسوناج كان كيسمو اسد بن فرات. اسد بن الفرات سي ان سورنو كانوا عطاوه. هو اسمه الكامل هو ابو عبد الله بن سنان بصح سماوه اسد بن فرات. اسد سي لو ليون، فرات سي لو فرات، سي واد الفرات. هو كان اصله ايران وجا مع بواه زاد ابوبري او 759. عاود جا مع بواه ils se sont installés في لا ريجيون تاع تونس. Donc هذا أسد بن فرات il était هو اللي جاب المذهب المالكي ونشره في شمال افريقيا. هو c'est-à-dire que حنا غير اليوم on suit المذهب المالكي on est des مالكيت aujourd'hui في شمال افريقيا c'est grâce à أسد بن فرات. وأسد بن فرات هو كان قاضي c'était un très grand savant والناس التفت autour de lui. وهذا علاش ولاو يحبوا المذهب المالكي وتتلمذ il était sous la c'était l'élève تاع أنس بن مالك le grand imam أنس بن مالك. وهو كان التلميذ نتاعو أسد بن فرات هو تتلمذ على يد الإمام أنس بن مالك.
وليلاف تاع اسد بن فرات كان كيسمو ان سارتان سحنون. سحنون هو الامام سحنون ولا ابي سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التثوخي. هذا سحنون سيتي الامام، هو اللي جاب، هو اللي نشر المذهب المالكي في الجزائر. Donc rappelez-vous de ce nom, Sahnoun, Imam Sahnoun, c'est lui l'inchar المذهب المالكي في الجزائر. Donc je répète, أسد بن فرات القاضي، le savant, le très grand savant، جاب المذهب المالكي نشره في تونس وشمال افريقيا، بصح حنا في الجيري اللي هم الامام سحنون هو اللي جاب لنا المذهب المالكي ونشره في الجزائر. وهذا علاش اليوم حنا نتبعوا المذهب المالكي في الفقه نتاعنا. دونك هذه على ليستوار تاع سحنون وتاع اسد بن فرات ودوله الاغالبه. دونك دوله الاغالبه سي سلاله، سي نسبه للاغلبي، سي سلاله عربيه اللي فرضت السيطره تاعها في شمال افريقيا، في تونس برينسيبالمون، مالطا وتانيك لا سردان ولا سيسيل. ولا سيسيل elle était sous domination musulmane depuis plus تقريبا 2 siècles هما sous domination musulmane. alors أسد بن فرات كان قاضي، وكان هو يفتي كان قاضي الجماعة، وكان تانيك إمام وخطيب في المساجد. دونك عينو حل خليفة من دولة الأغالبة كان كيسمو زياد الله بن إبراهيم. عينو باش يقود الحملة تاع لا كونكيت تاع فتح جزيرة صقلية في الإيطالي. Donc هذاك الوقت جزيرة صقلية elle était sous la domination byzantine. Il y avait des byzantins اللي هما اللي كانوا قابضين الحكم. Donc أسد بن فرات qu'est-ce qu'il fait? Il fait à peu près en 827, il sort, il prépare une expédition. L'expédition elle était formée de 900 chevaliers ou 10 000 combattants. ومشاو pour conquérir, après 5 jours de traversée, pour conquérir l'île de Sicile. Il faut rappeler qu'on retrouve à peu près le même schéma ou le même cas de figure اللي صرا في l'Andalousie. تقريبا c'est مع طارق بن زياد. طارق بن زياد حتى هو il a traversé à peu près avec 10 000, 12 000 combats. Au début 7 000, après il a été complet. Donc au total à peu près 12 000. Voilà, à peu près c'est pareil. Donc ils sont partis avec 900 et 10 000 combattants pour la Sicile. Ils ont commencé la conquête de Taha. Donc la conquête de Taha, elle va s'étaler sur plusieurs années. Au début, parce que l'Isra, c'est que déjà la résistance par les Byzantins et donc les habitants de l'île, ils ont énormément ralenti la conquête du territoire, contrairement à l'Andalousie. وتانيك c'était aussi les maladies ou المجاعة كثرت عليهم. donc بزاف تاع لي سولدا كانوا يموتوا بالجوع وسورتو بلا بيست. باغ اكزومبل اسد بن فرات هو مات بلا بيست، مو بالطاعون، قبضوا الطاعون ومات وندفن تماك. راه مدفون في باليرمو، راه مدفون في لا سيسيل. باليرمو سي اون فيل دو سيسيل وراه مدفون تماك. دونك qu'est-ce qui pousse la conquête? La conquête, elle s'inscrit dans le schéma stratégique d'époque de la puissance ou les musulmans d'imposer leur présence dans la mer de la Méditerranée. Donc comment l'Isra في l'Andalousie. Donc c'était en plus la conquête elle كملت la conquête à l'Andalousie parce que تقريبا un siècle après les عاود بدينا les conquêtes. Mais tiens qu'il faut rappeler à cette époque, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ceux qui disent que les musulmans n'avaient pas de bateau ou la navigation maritime, encore une fois, voici un exemple supplémentaire qui prouve que les musulmans maîtrisaient très bien la navigation maritime ou tiens qu'ils كان عندهم les bateaux. دونك هذيك اللي يقول لك بلي ما كاينش عندهم لي باطو ما يعرفوش يمشيو في البحر وهذه نو سا سي فو سا سي اونتيرمون فو كوم جي لي سينيالي بريسيدامون دون اون فيديو تاع نهار اللي هضرت على لا كونكيت دو لوندالوزي. دونك الاغالبه هما لي بروميي كي اون كونكي هذوك لي تيريتوار. بصح عاود جاو موراهم لي فاطميد. الدوله الفاطميه هي elle a pris le contrôle تاع l'île. C'était après 909 parce que الدولة الفاطمية قضات على الدولة الأغالبة. Donc جات 909 de 831
de 909 حتى 948. Donc هذه هي l'histoire تاع la conquête sous la domination fatimide. Donc عندنا la domination أغلبية، الدولة الأغالبة بداو 831 حتى 909. عاود عندنا 909 حتى 948 هذه الدولة الفاطمية اللي كتقابضة، اللي كانت الدولة اللي كانت هاد ليل الصقلية لا سيسي كتابع عليها. الدولة الفاطمية راها مشات تعين ان سيغتان بني كلب، ان سيغتان سيتا هادي حل اون تريبو اللي عملت الوالي نتاع تابع لها كان كيسمو ابن كلب، هو كان الوالي نتاعها. بصح اللي صرا سكو هذا القائد ابن كلب هو اسم عمل الى il s'est déclaré autonome في هذيك لا ريجيون. دونك دوكو الدولة الفاطمية فقدت السيطرة على هذيك ليل ابارتير دو 948 وقعدت جوسكا دوميناسيون تاع بني كلب حتى تقريبا en 1072 ابوبري. en 1072 اللي قعدت تحت هاد لا دوميناسيون تاع هاد لا تريبو تاع بني كلب. دونك جو ريبيت، دولة الأغالبة 831 ابوبري 909، الدولة الفاطمية 909 jusqu'à 948، عاود دولة بنو إمارة الصقلية ولا إمارة بنو كلب de 948 jusqu'à 1072 حتى اللي طاحت في 1072. شكون اللي طيحهم المسلمين؟ علاش هذه الدولة بنو كلب فقدوا السيطرة على هذيك ليل؟ en fait جاو لي نورمون. Les Normands, un roi normand, ils ont commencé la conquête en 1060, حتى قضاو على المسلمين تماما en 1072. C'est-à-dire ils ont mis 12 ans à chasser les musulmans avec les territoires. Donc les Normands, encore une fois, les Normands n'ont rien à voir avec l'Italie. En fait, les Normands, ce sont les habitants de la Normandie. اليوم اللي نعرفوها France, la partie nord avec la Normandie, la Manche, ou que c'était le nom les les Vikings. Donc c'est les Normands, c'est un mot qui est formé d'un terme ou d'une origine francique et une origine scandinave. Donc c'est pour cette raison on appelle les Normands. Les Normands, ça veut dire les hommes du nord. سكان الشمال هما النورمان، بالعربية اسمهم النورمان، هما سكان الشمال. Donc هادو جاو ils sont arrivés حتى la Sicile حتى l'Italie ou la Sicile où ils ont chassé les musulmans طردوهم en 1072. و après 1072 واسمي صرا تاني en 1085 c'était la période تاع la reconquista اللي بدات في l'Andalousie. Donc هذيك la période en 1085 طوليد était là la capitale culturelle تاع قبل ما تولي قرطبة. C'était une très grande capitale, c'était la capitale des Visigoths de toutes les façons. المسلمين كانوا يهتموا بها بزاف، كان فيها العلم وخرج بها منها العلماء بزاف. طاحت في يد les chrétiens en 1085. Donc vous voyez bien, c'est comme s'il y avait une balance dans deux territoires géographiques. Et au même moment, la chute des musulmans قاعدة تطيح. C'est comme un château de cartes. D'un côté طردوا المسلمين من l'Italie، بداو في لا شاس، بداو في l'expulsion تاع لي musulmans. Donc بداو في l'Italie وبداو تانيك في لا سيسيل. Il faut rappeler بلي la conquête, comme je l'ai dit, la conquête totale تاع le territoire تاع la Sicile, voire même de l'Italie, وصلوا حتى لتورين. Les musulmans وصلوا حتى لتورينو vers le nord. La conquête était étalée sur plusieurs années. Mais la Sicile, c'était très rapidement, mais le reste du territoire, c'était sur plusieurs années. Ça a mis pratiquement 80 ou 100 ans pour stabiliser les choses. Donc, d'un côté, les musulmans ont été chassés de la Sicile, d'un autre côté, les musulmans ont été chassés de l'Andalousie. Donc, on dirait que c'était une copie conforme, c'était des manœuvres géopolitiques, religieuses, entre guillemets, les canusimmois, pour chasser ou pour mettre fin à la présence musulmane en Europe. Ça, il faut rappeler, au cours du XVe siècle, évidemment, grâce à Mohammed el-Fatah, ils ont commencé à conquérir les territoires européens ou la chute de Constantinople en 1453. Donc, les événements, c'est quelques événements les وقعوا la Méditerranée. D'ailleurs, Malte, مازالت عندها حل
بحال اللهجه اللي مخلطه بالعربيه. وهذيك مالطا العربيه هذيك ما جا من ليغيتاج ولا من الارث ولا التراث ولا البقايا التاريخيه اللي خلاتها الدوله الغالبه اللي كانت فارضه السيطره نتاعها على مالطا. دونك هذا علاش اللهجه نتاعها تحسبها العربيه. حتى في لا سيسيل كوم جو فو دوني اوجوردي، في لا سيسيل مازال عندهم بحال كلمات بالعربيه. ولا سيسيل حتى هما راهم يعملوا لا ميم شوز كو في الاندلسي، راهم بداو يفتشوا على التاريخ الاسلامي اللي كان حاضر، اللي كان فارض السيطره نتاعو في هذيك الجزيره اكثر من قرنين. وراهم يصيبوا يزون تروفي هكذا دي غاس دي موسكي، صابوا حتى دي انسكريبسيون بالعربيه في دون دي زيغليز، باسكو اللي صرا في الاندلسي صرا في لا سيسيل. كونفيرسيون تاع الجوامع كامل هدموهم ولا ردوهم كنائس وردوهم دي زيغليز. لي بالي ont été modifiés d'un point de vue architectural. Il faut rappeler que حاجه ثاني اللي ما هضرتش عليها سي كو على الدوله الفاطميه en dehors de sa philosophie religieuse واسم كانت حابه. حاجه اللي عملتها الدوله الفاطميه، حاجه مليحه اللي عملتها الدوله الفاطميه سي كو هي اللي طورت العمران ولا الهندسه العربيه ولا الهندسه الاسلاميه. ودايور المقرنصات، هذوك المقرنصات لي ستالاكتيك، هذوك اللي ديكوريو بهم اللي تحسبهم دي ستالاكتيك هكذا هاودين يعملوهم بالبلاط والجبس، هذوك خرجوا في لا سيسيل قبل ما يخرجوا في الاندلسي. دونك ستادير كو لا بريزونس تاع الدوله الفاطميه، حنا كي كنا تحت الدوله الفاطميه والدوله الفاطميه كانت في الشام، في شمال افريقيا باردون. دونك حنا انا بروفيتي، حنا تاثرنا ولا الهندسه المعماريه الاسلاميه في شمال افريقيا وثاني حتى في الاندلس وفي لا سيسيل تاثرت بزاف بهذيك بكل ما قدم كل الهندسات ولا كل الترميمات ولا كل الديكورات اللي جابتهم الدوله الفاطميه. دونك هذه حاجه بوزيتيف كي فو با اوبليي اسينيالي باللي العمران ولا ديكوراسيون تطورت بزاف وقت الدوله الفاطميه. دونك هذه على لا سيسيل. دونك لا سيسيل au début c'était sous domination à partir du 6e siècle byzantine, après ولات musulmane, après ولات sous domination des Normands, et après قاعدة تتبدل حتى اللي وصلت اليوم لإيطاليا. دونك نعطيكم باش نكملكم je vais vous citer trois articles اللي كتبتهم il y a plusieurs années تقريبا. c'était en 2013 اللي بديت نكتبهم. دونك نذكرهم لكم je vais les citer, mais si vous avez des questions vous pouvez me laisser des commentaires, je vais vous répondre ان شاء الله. دونك إمارة صقلية وليطالي مسلمون. حنا دوك نهضر لكم حتى على بيز، نهضر على بيز l'influence arabo-normande, parce que حنا كان في الاندلسي كي كانوا هذوك لي تيريتوار تاع المسلمين كانوا يطيحوا، دوك لي كريتيان كانوا يتاثروا بزاف بالعمران وبالعادات التقاليد تاع المسلمين، وخرجوا هذوك لي موديخار. في لا سيسيل صرات لا ميم شوز، وخرج لا arabo normand ماشي arabo موديخار كما في لوندا ولا اندالو موديخار في الاندلسي. هنا خرج arabo normand et ça donnait une très belle un art hybride très beau magnifique اللي aujourd'hui il est encore visible في لا سيسيل. واليوم كتشوف لا سيسيل كاين دي بلاك دو سيناليزاسيون راهم دي بلاك pour indiquer في l'ancienne مدينه. وداير المدينه جو فو لو سيتي ça existe هاد لو نون. دونك تسيبو هكذا مكتوبين بالعربيه وبالايطاليه. سي باسكو l'Italie aujourd'hui aussi elle est fière de son héritage, de la présence avec musulmane, parce que avec l'île elle a connu une expansion culturelle, une expansion économique, industrielle très très importante pendant la présence تاع المسلمين. المسلمين بكري كي كانوا يجيو ما كانوش غير يحتلوا ويهدم يخون، لا كان يجيو il investit beaucoup de choses في هذوك les territoires. Justement c'est pour cette raison que ces îles ou là que aujourd'hui on cherche, ils essayent de faire des recherches énormément, des bourses sont données à des étudiants prioritaires, ceux qui font de la recherche sur cette partie musulmane, sur la période musulmane de cette île de Sicile. Donc personne ne songerait à nier la conquête de la Sicile par les musulmans ni leur domination sur l'île pendant plus de 2 siècles. En effet, au 9e siècle, les musulmans, bon, الدولة كانت دولة الأغالبة بصح toujours la même chose, c'est l'Amazigh, les habitants de l'Afrique du Nord étaient sous la domination تاع
la dynastie. Donc les musulmans amazirs arabes andalous guidés par le Qadi de Tunis, Assad ibn Fourat, en arabe, conquièrent la Sicile. Conquérant Palerme en 831, puis toute l'île en 965. Donc tu vois, donc vous voyez bien, ben 831 et 965, c'est très l'époque. Donc parce que la situation n'était pas si facile que ça. Les gouverneurs musulmans Aghaliba firent de Palerme ou le Medina al-Bilham, al-Medina al-Bilham, en arabe, la capitale de la Sicile. Palermo, ou la Palerme, c'était la capitale de l'île de Sicile. Pendant la domination musulmane, Palerme était une importante ville commerciale et culturelle. Ce fut une époque de prospérité et de tolérance. Les chrétiens et les juifs n'étaient pas persécutés. Ces années confrontèrent l'ascension de Palerme et sa supériorité sur les autres villes de la Sicile. Sur la Sicile règne un puissant émirat grâce à la capacité administrative des Kaglabites, Emirat Banu Kalb. Après qui جاب إمارة بنو كلب فرضوا واحد النظام إداري واحد التسيير de très grande qualité. Devient une terre riche et florissante où les coutumes musulmanes influencent la langue, la culture, les constructions architecturales. L'art arabo-normand est à la Sicile ce que l'art mudéjar est en Espagne. Ces traces survivent même dans les monuments qui constituent le centre de la ville ancienne, avec ses 5 quartiers. La ville ancienne, كان فيها 5 les quartiers. كان فيها القصر هو كان ما يجي بحال لا بوينت كيسمها لا بوينت باليوبوليس. Le quartier de la grande mosquée. عاود عندك الكلسة, un siège des émirs sur le rivage, la zone de, et après عندك le Chiavouni, la traversée par le fleuve Papireto. C'était des territoires. Et le 5e, le Moacher, quartier des soldats et ancien siège des émirs. Donc vous voyez bien, l'ancienne ville, l'ancienne Médina Palermo, elle a gardé son organisation à l'époque des musulmans. Alors le moine Théodose soutenait même qu'environ 300 mosquées étaient construites sur le territoire. En plus, il y avait l'instruction était confiée à 300 maîtres pour une population de plus de 300 000 personnes. La Palermo كان فيها 300 000 personnes. كان 300,000 ساكن. كان فيها 300 جامع وكان فيها 300 أستاذ. Les maîtres هذوك les enseignants. Pour vous dire à quel point les choses étaient très développées et la culture était très appuyée vers les territoires. Divisée en 3 vallées. Donc la Sicile, elle était divisée en 3 vallées. Quand il y a le Val de Mazara, Val de Mon et Val de Conu. Le territoire de la Sicile était contrôlé par un pouvoir confié au Qaïd, le chef, comme partout au début, les Arabes opprimèrent les chrétiens, mais comme dans la plus grande partie de l'empire musulman, ils leur laissèrent ensuite leur liberté de culte et les faisant payer le jizya. Au début, quand يقتلوا فيهم يقتلوا في هذوك لي كريتيان في التالي سمحوا لهم قالوا لهم vous payez le jizya tribu وخليكم تعيشوا pratiquer votre religion comme partout sur les territoires. Maintenant la pacification permettant un commerce florissant. Les habitants de l'île parlaient l'arabe sicilien كانوا يهضروا العربية خاصة بصقلية. C'était un arabe proche de ce qu'on parlait en Tunisie, appelé en arabe sqili ou la sqliya. سقلية en référence لهذه الجزيرة. دونك العربية اللي كانوا يستعملوها كانت عربية خاصة بهذيك الجزيرة بجزيرة تاع السيسيل بصح كانت بزاف تقترب من العربية اللي كانوا يهضروها في تونس. دونك هذا في تونس يقول لك يهضر السقلي ولا السقلية بكري كانوا يهضروا هكذا. Il fait avec le maltais dont il était très proche partie des langues dites siculo-arabes. Donc, quand تفضل العربية تاع لي مالتي والعربية تاع السيسيل هما ce qu'on appelle le dialecte ou اللهجة ولا la langue siculo-arabe اللي كانوا يهضروها هذاك لو ميلونج هذاك العرب hybride بين السكان الأصليين والعربية اللي جابوها principalement السكان تاع تونس ولا principalement الدولة الأغالبة اللي كتفرض السيطرة تاعها في تونس في القيروان. Donc la puissance musulmane fut cependant rongée par des batailles intestines à l'émirat en 1072. Après 4 ans de siège, le comte Roger d'Altavia, le Normand, vaincu, ou l'appelle Hauteville, vaincu
Palerme. Donc voilà, هذه اللي قلتها لكم. عاد نعطيكم une autre partie de cet article, c'est tout. Assalamu alaikum aurait été une salutation courante en Sicile il y a 1000 ans. Pourquoi? Car en 827-1061, la Sicile était sous domination arabe. Cette période représente une ère des Lumières dont les réformes culturelles, sociales et économiques ont eu une influence profonde et durable qui se fait encore sentir aujourd'hui. Au niveau architectural, c'est beau la Zissa ou l'Aziz بالعربية. La Zissa, c'est un palais, اللي بالعربية احنا نسميه العزيز ou la قصر العزيز, c'est-à-dire le palais du pouvoir. Et sans doute l'édifice le plus intéressant qui témoigne le plus d'influence arabo-musulmane sur l'île. Brièvement, ce palais était une des résidences situées en dehors de Palerme médiéval, dans le parc royal appelé Génorade, construite par les souverains normands de Sicile et destinée à leurs loisirs. Donc, qui j'ai les Normands, ils ont récupéré le territoire, la Zissa, comme ici à Lyon, Palermo, ou Stamlo, comme résidence royale. Comment les sera l'Andalus? C'est exactement, c'est une copie conforme. La construction du palais a commencé en 1064 sous le palais actuel, c'est-à-dire avec les Bedlo, à partir de 1164, sous le règne de Guillaume de Hauteville, etc. Donc maintenant, je fais les détails. Mais vous allez trouver énormément de vestiges, énormément de mosaïques, énormément de traces arabo-musulmanes, etc. avec le palais. Et le dernier article, il y a la langue. On a quelques informations à la langue. Où que vous alliez en Sicile, vous rencontrerez des villes et des villages qui portent des noms d'origine arabe. Caltagirone, Caltanissetta, Caltabellota et Caltaveturo sont tous issus de l'arabe Calta qui signifie château, la langue arabo-sicilienne. Tandis que Gibli, dans le mont Gibello, ou Giblimana, ou Giblina, désigne des régions montagneuses que les termes Regalbuto, Recalmuto et Regaliali découlent tous de Rahl, qui signifie région ou village, et que Mislimeri signifie le lieu de repos de l'émir, Menzil el-Amir. Les noms, ça existe, hein, vous allez les trouver aujourd'hui, ça existe la Sicile. Marsala ou Marshallah signifie le port de Dieu. Al-Kamo a été fondé par un général musulman qui s'appelle Al-Kamouk. Donc vous voyez bien, les noms ما تبدلوش، ما زالت كاين الآثار العربية ولا الكلمات العربية ولا التأثير العربي في اللغات ولا في الأسماء تاع النواحي، في الأسماء تاع الأحياء، في الأسماء تاع المدن والقرى في لا سيسيل. Des noms arabes subsistent aussi avec Salim Beni, Taibi, Saka, Zapala, Kufaro et Misiche, qui sont tous des rappels assez communs d'une généalogie de la Sicile provenant de la partie nord-africaine. Et quand les Siciliens choisissent de communiquer en dialecte, leurs conversations sont parsemées de mots arabes, comme par exemple Kassata, Qashta, ça veut dire fromage, Jebiya, Jiabiya, réservoir d'eau pour l'irrigation, الجيب. D'ailleurs, حنا في الأندلس ça existe le nom الجيب. وهاد الجيب نصيبوهم حتى في تلمسان. من جهة المنصورة نصيبوها دوك الجيب. Zagara هو الزهر, fleur d'oranger. Le Michinou, miskin, personne pauvre ou malchanceuse. Donc, mashallah, comme ils disent, comme il aurait pu dire autrefois les habitants de Palerme. Donc voici, je vous ai donné une idée très générale à la Palermo. Si vous avez besoin de photos, donc c'est bon, vous tapez domination musulmane Palermo, vous allez trouver énormément d'informations sur le sujet. Mais c'est très très intéressant, c'est aussi se voir cette situation, le même sort qui les Saraf l'Andalus, Saraf la Sicile.
ou Tianik, c'est un territoire, je ne l'ai pas encore visité, mais c'est inclus, Inch'Allah, dans les voyages intérêts pour visiter donc, les territoires, parce que c'est très très intéressant de se sentir sur un territoire, les جدود فاتوا عليه وتحس باللي la présence تاعهم باللي وعلى بالك la dernière fois j'ai vu un reportage يهضر على la Sicile musulmane. Ils sont vraiment fiers de cette partie historique تاعهم اللي قاعدوا فيها المسلمين اكثر من زوج قرون. Donc نقول لكم ان شاء الله à la semaine prochaine. بارك الله فيكم. صحة رمضانكم. صحة صفركم. Merci pour tout. Merci énormément pour vos messages et vos commentaires. نقول لكم ان شاء الله في الامان. شكرا. سلام.